Merry Christmas, everyone! Second day of Christmas po. Grabe, alam niyo, kaso ako, uy. Kasakit ng ulo ko simula kahapon. Tapos yung sipon ko, wala pong tigil. Siguro kay sa trip nga po namin to sa sa Disneyland. Yung 3 days namin, mini vacation. Diba, nagulan-ulan doon. Tapos siguro sa pagod na din. Pero tuloy na tuloy pa rin ang Christmas, guys. Magpunta po kami today, Kalabyanan, kay kahapon. Doon kami sa tita ni Marcel. Doon po kami lagi kapag first day of Christmas. Ngayon kay second day. Doon naman po kami Kalabyanan mamaya. Kaganda nang na-receive nila Matthew at Camila kahapon ng mga regalo. Kaming mga matatanda lang yung wala. Kay ganun po lagi yung namin Kumbaga set up. Kapag 25th, mga bata lang makareceive ng mga regalo. Thank you. Sa akin ang lalamunan ko Mila, pakita mo yung na-receive mo kahapon. Mamaya, kinagatas pa siya, guys. Pakita mo. Power Ranger! Patunog mo, patunog! Ay! Wow! Very happy. Good to siya kahapon nung na-receive niya to. Tapos may na-receive din po siyang camera. Ang cute, guys. Tingnan nyo. You want? Nice. Thank you. Ito, Ay, di ba si Matthew po may camera din? Ito siya, nagselos to siya ng nakaraang linggo. So, nilagay namin to sa wish list niya. Ngayong Christmas kahapon, na-receive niya po ito. Mag-selfie ikaw? Ang cute nito, guys. Kaya tingnan nyo, may din siya, Kaya parang yung ginagamit ko din po, may ganito. Tripod. Kaya ang cute lang. Diba, Mila? Si Kuya din po, may mga na-receive din. Ba? Dadali namin dumamay Kalabyanan. Diamond paintings yung sa kanya. Kaya din po yung isa sa gusto niyang ma-receive ngayong Christmas. Yeah. Na-curious ako kung anong ma-receive mo mga gifts mamaya. Nag-picture-picture na dito. Kasama ka lang pagkakalang ko pictures. Pero kay maya-maya, magpunta na kami Kalabyanan. Mama. Alas 11 kasi yung sinabi namin time na punta kami sa kanila. Mommy, picture. Pero kaya baka matulog ako mamaya dun sa nila, guest room. Yung tulugan ni Matthew at Camila kaya para makapagpahinga din po ako. Kasi nagising ako ata alas 12. Papa? Tapos alas 3 kahit hindi ko na talaga kinaya. Bumaba ako kaya nag-take ako ng paracetamol. Ay, nakatulog na ako ng hanggang alas 6 ata yun. Tapos nag-take ulit ako alas 9. Kaya para may energy mamaya Kalabyanan. Mama! Ipakita ko lang sa inyo ngayon yung mga na-receive na kahapon po nila Matthew. Ha? Balik na natin to. Kahapon pala, nagdala din kami ng mga puzzles doon sa tita ni Marcel. Kaya yun po yung ginagawa namin. Magbabrunch doon, tapos after, mga 3 to 4 hours, magpuzzle po yung buong pamilya. Hanggang sa mag-alas 4 kayo magkanta-kanta na, yung mga Christmas songs, tapos magbasa yun about Jesus. Tapos mag-dinner na. Tingnan yung picture, guys. Yan po yung namin, celebration ng Christmas kagabi. Kasama yung pamilya ni Marcel. Nagrakleta lang kami. So, ito na po yung mga na-receive ng mga bata. Ito yung gustong-gusto ni Matthew na ma-receive this Christmas. Mario. Tapos yung lagay ng camera ni Mila. Nakita nyo na po. At, syempre, may Power Rangers din po siyang na-receive. Pero kaya nasa kwarto niya. Pero ito yung lalagyan niya, guys. Kaninang umaga nga, alam nyo. Muntik na lang kayo mag-away. Kaya gusto niyang suotin yung Power Rangers na costume today. Sabi ko, hindi pwede kasi birthday niya yun. Ngal-ngal good siya, oy. Bahala ka. Hanggang sa bumaba na lang ako, bumaba din siya. Ay, sa birthday niya po kasi yung susuotin. So kaya di ba, may mga Power Rangers siyang na-receive. Kaya siguro gusto niya rin suotin yung costume niya. Po. Tapos, ito din guys, na-receive din po ito ni Matthew kahapon. Rainbow Friends na pajama. Ang cute. Ito guys, Summer pajama niya siguro. Tumano siya, Tapos ito yung niya, pants. Regalo din to ng niya, tito. Pinsan ni Marcel.
Tapos, ano pa ba? Ito kay Mila din po. Ito naman, bigay ng pinsan din na Marcel. Every year din kasi yan siya nagbibigay sa lahat ng couples na mag-attend. Ferrero, guys. Yun lang. Yun po yung mga na-receive ni Matthew tsaka Mila yesterday. Today, makikita nyo din kayo. Doon tayo mamaya mag-celebrate na Kalabyanan sa pangalawang day ng Christmas nila dito. Papunta na Kalabyanan, guys. Yung dalawa dito, excited na naman. Nee, hoef je niet te zeggen nu. Is niet voor Dito na kami Kalabyanan, guys. Lagay na namin ngayon yung mga gifts na inano ni Marcel din. Binalot. Tapos ilagay namin po dito. Dito po sila bilan yung yan, balot. Niet kijken, gewoon niks neerleggen. De namen op de Tapos yung kop, paano oké? yung Christmas tree. Na, mooi kerstboom hoor. Goedje, Matthew. Lagay mo na dyan. Geef maar, babe. Wil je niet kijken? Nee, dan pas je straks de cadeautjes, Matthew. Gusto nang buksan ni Matthew yung mga dito regalo. Nog niet, Matthew. Nou, hij heeft wel goed geslapen hoor, gelukkig. Mooi. Die was out in bed om 9 uur. Ja, ja, maar ja, dan is het toch wel tijd. Hoor. Ja, maar er was zin in voor de cadeautjes uitpakken. Camila? Tingnan nyo pala guys, may pa pa dito si Bianan oh. Nou, de andere dan. Mga pa Christmas niya. Nou ja, het is gewoon een So may na dito ng mga kandila. Oh, that is mooi. Ja, lukt het? Ja. Goed zo. Ja, mooi. Die wordt ook groot. Tapos ito po gawa po ito na Bianan for today sa namin. Dan wordt het touwtje langer. Dessert. Dan wordt het Tingnan nyo yan guys. Elektriciteit Hindi ba? Ja, of dat knopje. Tapos ang patinapay oh. Typical Christmas bread po nila yan Hij wil dito. niet meer. Matthew, klaar? Dat is al klaar, want Dus niet om te spelen. Ngayon ko palang napansin guys, ito yung bigay ko sa kanila nung nakarang araw. Oh. Yung galing din po ito sa trabaho. So kainin namin to today. Nag-slice na dito si Biana ng niya oh. Sariling gawang Nou, dan cake. moeten we eens even kijken. Oh, that set wel lekker out. Yan siya guys. Kadami mga parigalo dito mamaya oh. Feeling ko, yung kay Matthew tsaka Mila dyan ang nakadami. Pero kaya kaya itong malaking Kanino kaya yan? Kaganda talaga lagi ng pa-yearly Christmas tree ni Bianan guys. Oh. Very siya, modern and Unique. unique. Ganda. Pero kay din ang niya no itrabaho. It's also a lot of work, babe, to? It also takes time. Buong araw yan sila lagi busy dito ni Papa pag ilagay na nila tong Christmas tree nila. Krentenbroodje? Tikman po natin tong mahiwagang cake ni Bianan. Wala masyadong pailaw dito kami Een kanina. beetje boter op. Dat is wel lekker met een beetje boter erop. Ja. Daar. Kun je zelf denk ik wel een beetje op doen. Wala pa man din akong panlasa ngayon. Smeer op het broodje. Ja. die kan. Nou, lekker hoor. Lekker? Huh. Dit is ook beter, ja, die poeder van de taart. De bodem. Snijden. Ja, maar die. Snijden. Dus, Mila hadden we niet. Ja, die bodem is ook wel lekker, hè? Ja, lekker. Gezellig. Ja, dit Yummy, is, hoor. dit is van spongedeeg heb ik gemaakt. Oké. Vorige taarten heb ik van biscuitdeeg gedaan. Nou, dit is wel lekker. Nou, vind ik ook geslaagd. Ja. Ik geloof dat ik de Mm, volgende wat wel taarten promise. ook. Ja. Maar hierbij loop je veel meer risico dat die Nou, aan inzakt de ene kant heel veel, Oh. aan de andere kant bij het bakken. Dus dit is veel riskanter, deze. Oké. Dat chiffon, Ja, daar is het heel veel, dan moet een beetje aan de andere kant. het deeg. Ja. Nou, lekker hoor. Dus deze is wel voor herhaling vatbaar. Nagbahog pa si Marcel kay kasarap po ng ni Bianan cake. Pati si Papa nagbahog din. Mila, ga maar eten.
Doe jij, Mila? Wat wil je doen? Oh, Ik wil nog één. Ay, pinakita yung Power Ranger niya. Ja, eet het wel op, hè? stoer hoor. Oh. Power Ranger. Maar wat doet die Power Ranger dan? Vechten. Moet hij vechten? Ja. Maar je moet toch niet vechten? Ja, maar dat doen de Power Rangers altijd. Nog Oh, geen dat week. doet hij dan altijd? Oh jee. Nou, dan wil ik Nee, geen niet Power aanraken. Ranger hoor. Pakt het niet goed. Daarom ben ik wel een Power Ranger. Oh, ben je Maar Power dan Rangers, een Power die helpen mensen hoor. Toch, Mila? Alleen die gaan Nou, tegen is wel. slechteriken vechten. Moet jij even hier zitten? Nee. Kijk, en dan moet je eetjes hebben. Alleen. Nee, ik heb nog bees. Gawin po pala namin Ja, yung weet ik wel, maar ik denk dat ze diamond netjes op paintings rij na hebben naris yung moeten. kapon ni ano Eerst dan moet je gewoon een stukje E doen. Dan moeten we even uitzoeken wat nummer E is. Waar zie je de Maar weet je. Hier. Wat is het nou voor nummertje? Camera. Kamer. Is klein hè? En dan kan je deze ook hier out. Gigising ko lang ngayon dito. Guys po. Maar dit was heel zielig. Bakit? Ja, dat is wel Oma vertelt. Ano? Dit is een prima verhaal. Maar kijk, want jij had jij dacht dat jij een meisje krijgt. En toen ging je blauw ballon met Ballon. allemaal sneeuwtjes erin. En toen ging jij die aan mij geven. En toen ging jij die voor de vlak klappen. En toen ging je heel erg huilen. Ja, dat vinden we ook zielig Zo, hoor. en toen ging met je ook zo heel hard schreeuwen. Opo. Ga hier maar even zitten. Mag-start na po kami ngayon ng ano, Christmas namin dito Kalabyanan. Magbasa muna din yan siya ng ano, story about Jesus. Tapos mag-open na mamaya ng mga gifts. Nou, Tsaka pala tayo ngayon para maibsan yung ano natin, sipon. Huwag kayo na pakiramdam kayo, nakatulog na po ako dito mga ilang ano, minuto. Er was helemaal geen plaats voor hun in de herbergen. En wat moesten ze nou? Moesten ze buiten slapen onder de blote hemel? Nee, gelukkig niet. Ze vonden toch nog wat. Ze vonden een stal en gingen daar binnen. De schapen waren er niet, die waren buiten op het veld, bij de herdertjes. Maar er lag wel stro en er stond ook een kribber, dat is een voerbak voor de beestjes. Daar konden ze uit eten. En daar maakte Jozef een bedje van stro. Daar kon Maria ook wel slapen in een stro. En toen dankte ze de Heere voor het rustige plekje dat ze toch nog gevonden hadden. Wel te rusten Maria, wel te rusten Jozef. En toen werd het stil. Toen was het ook al helemaal donker geworden en de sterren straalden aan de hoge hemel. Het was nacht in Bethlehem. En in die stille, donkere nacht, in die arme stad van Bethlehem, is toen wat moois gebeurd. Het mooiste wat er gebeuren kon op aarde. Daar heeft Maria het kindje gekregen dat de engel had beloofd. Het was zo'n klein kindje, net zo klein en zo lief als alle pasgeboren kindertjes. Het leek maar een gewoon kindje, maar dit was een heilig kindje. Het was de Zoon van God. En als het groot zou worden, zou hij koning worden en alle mensen gelukkig maken. Dat had de engel gezegd. Maria had geen kleertjes, maar ze had wel doeken. En daar wond zij het kindje toen in. En heeft ze het kindje in de doeken in de kribbe gelegd. Moet oma ook nog lezen van de herdertjes? Nee. Nee? Matthew heeft een juf op school. Nou, mooi verhaal met Het je. verhaal voorgelezen. Is het hetzelfde verhaal? Ja? Ook over de geboorte van het kindje in de stal. Zo. Wonderschoon, wat zijn je Ah. baasjes wonderlaan. Oh, dendaboom. Oh, dendaboom, zijn je takken wonderschoon. Goed zo. Zie je wel dat je wat kunt Ken zingen? je nog een mooi kerstliedje? Wat zingen aan weg?
let's go, wish you one open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Almost done, wish you one open sleigh. Oh, Goed zo! Eventjes bij de kerstboom staan Kennen zingen. jullie die ook? Die Wat zei beetje je? Peter altijd doet. Welke? Nog zingen? Nee! Nee. Excited na yan silang mag-ano, open ng gifts. Die kennen we niet, hè? Maar mogen wij... Ik vind altijd de Stille Nacht mooie liedje. Mila mag het eerste cadeautje En dat uitzoeken. Mila de jongste is. Ja. Stille Nacht is heel mooi. En Ja. Ere zegt God, dit zijn we tweeën. En dan vind ik trouwens ook wel de herdertjes lagen met nacht. Oké. Oma lezen. En voor wie is dat? Mag-open na po kami ng mga gifts. Kijken van wie dat is. Dit is van Mila. Wow, wat zeg je nou? Gaan we hier op het kleedje Ja, aan? gaan wij Op ook het daar kleedje doen. Zeg je nou, Mila? Vast even aan pakken. Goed zo. Wat heb je daar? Ano kaya yung ano niya ma-receive? Oh, die is schattig. Mag ik nu even pakken? Zien, Mila? Vind je dat leuk? De wangetjes, hè? Ja? Oh. Ah, de papier, Mila? Doe maar hier de papier. ruim zo wel. Misschien kan papa die eventjes pakken. Oh, dat is een beetje zwaar. Wacht maar, Yes. wacht maar. Of pak hier maar eventjes één. Ja, die kleine met je. Pak hier maar even één weg. Pak maar even een andere. Ja, pak maar even een andere. De kleine hoor, niet te zwaar. Want dat gaat de mama of papa doen straks. Ja, die is lief hè. Nee, die moet je Ja, met je. Ja, Je Mila? zit aan de voorkant wat dingetjes met je. Voor wie is dat met Voor je? wie is dat? Mila. Huh? Weer voor Mila? Oh, Mila. Nou, dan straks krijgt Mila niks meer. Wat is dat? Is dat? Wow, wow, wow. Dat nou? Wat is dat? Oh, mooie rugzak. Wat is dat? Wie laat het uitpakken? Is dat voor school? mooi, hoor. Is dit school? Wow, die is mooi. Oh, dat is met de hulk, hè? Wow. Yan po yung bag niya ngayong ano, mag-move siya sa group 1. Papa, we hebben heel lang gezocht naar Power Rangers, maar kunnen we dat doen? Daar hebben wij ook een. Nou, mooi hoor. Deze. Vind je dat leuk? Goed zo. Nou, ga je mee naar school nemen, hè? Als je volgende Met je week volgend jaar naar school Met hier nog een cadeautje? Mila mag je uitpakken. Voor mij toe. Oh, voor Matthew. Laat maar open. Ik denk... Ja, het pakje ziet er herkenbaar uit. Net als Ja. het, Zo. En wat heb je daar? Ook een knuffel. Ook zelf de knuffel. Dat is ook mooi. Same sila ng ano ni Mila. Oh. Para hindi mag-away. Zo van die- Ja, dan krijgen we ze geen roosje, ja? dat is ook niet opengemaakt. Kunnen we deze ook? Mila, pak daar een cadeautje nog. 41, vrij. Zero pa tayo ngayon dito, En guys. je hebt net een 10. Ik krijg nog geen cadeautje. Hoe moet dat nou? Een roze knoopje. Zielig hoor. Echt een ongelofelijke... Heb je gezien, Matthew? Nou, mama helpen. Dit is de 41. dus Wat is die Marcel wala pang na-receive? Ik denk dat die van Matthew is. Hè? Nee, maar zelf. Ja? Voor mama? Finally, guys. Eindelijk heb ik wel hier. Loosje. Nou, dan ga ik deze ook kapot. Ja. Ah ja. Zonde van dat mooie papier, zeg. Dank Ongeduldig. jullie wel. Eentje voor je gaan pakken. Ja, is goed hoor. Wat is dat nou? Oh. Een föhn. Een stoomapparaat. Oh, stoom. Ja. Kledingstomen. Ja, dat is Allemaal ma-receive ngayong Pasko. Matthew. Dank jullie wel. Mooi hoor. Kaganda nitong na-receive ni Bianan, oh. Yung pang ano niya, bake. Kaya yan po ngayon yung ano niya, pinagkakaabalahan nga mag-gawa-gawa ng cake. May na-receive siya ngayon galing kay Santa. Wat heb je daar? Vraag maar even aan papa. Pangalawang cadeautje. Wat voor mama daarin heeft. Nou, er zit wel mooi ingepakt, maar... Geef niet toch? Nee, als je helemaal lappig van. Feeling ko, alam ko na to. Isa dito sa ano ko Christmas, wala sa wishlist ko yung ano Pasko. Wow! Dank jullie wel! Ito po yung ginagamit kong perfume.
Commercial. Sponsored by Santa. Dankjewel, Santa! Kan je voor je gaan pakken? Ja, is Dat goed. is niet zo lekker, hè? Moet even gewassen Ja, worden. kijk. Buti na lang, paubos na rin po yung perfume ko. So, kailangan meron tayong backup. Thank you! Oh, May isa pang mabol. What is this? mama, ik Oh! voor je gaan Dit is... pakken. Hè? Eén? Eén? Wat dit is twee? Mama, mag ik Kijk, voor je Jij weet niet wat het is. You don't know what it is. Hè? Mama, mag ik dan weer even voor je gaan pakken? Oh, dat gloves, toch? No, you have a steam machine. But if you're steaming and you're with the clothes, you want to touch the clothes. But if you steam Oh, on your yeah. hand, you will burn your hand. So this is a steam protection glove. Okay. It's not for the garden. Akala ko para sa garden. So, para po ito kanina sa yung pang-plancha. Because it's very hot air coming from it. So then Yeah. if you want to touch the clothes, then you burn your I hands. need to have protection. Ja. Thank you, Bel! Nakabag na tong isa dito, guys. Happy ikaw sa bag? Patingin ang likod. Ang gaano kaganda ang bag mo pagpasok mo next year. Si Marcel po yung nagpili ng bag na yan. Actually, nanapan namin yan siya ng Power Rangers na bag. Wala kaming mahanap online. So, ito na lang yung binili namin para sa kanya. Which is, nagustuhan niya rin naman po. Diba, Mila? Mamaya ko na lang ipakita sa inyo yung iba pag uwi namin sa bahay. Yung garden ni Binan, guys, tingnan nyo. Kalbo na naman po. Kaya pag winter season na kasi. Pero kay kalawag po nitong niya dito garden. Ang halaman niya, kalaki na rin po, oh. Plantita. Hindi na talaga ni Mila tinanggal yung bag, oh. Mila! Maar je tas daar liggen. Jouw tas. Is dit zwaar? Zeg maar in de gang. Daar is alle cadeautjes. In de gang, Mila. Op de gang. Deze niet. Opo, deze niet. Oma. Op de gang, Mila. Op de gang. Suot mo pa yan? Muta now. Oma, waar zijn de feiten? Kadami na naman ko na laruan nilang dalawa. Yung iba siguro itago na lang namin ni Marcel. I-regift na lang no pag may mag-birthday ulit. Pero kaya alam nyo, mostly po sa mga binigay sa kanilang laruan ngayon, parehas silang mayroon. Kaya para wala nang away, guys. Yung stuffed toys, parehas sila. Tapos may headphones din pong niregalo si Santa. Hindi ko alam kung si Marcel o si Papa yung nabili niyan. Dalawa din po, tag-isa sila. Tapos may robot din. Tag-isa din sila, guys. Pero kung makita nyo yan mamay pag uwi namin sa bahay kapag hindi masyadong late. Grabe ngayon si Pungkoy, hindi pa rin mawala-wala. Mag-work pa man din ako bukas, buong araw. Magbaon na lang siguro ako ng paracetamol. Kan ik jullie daar helpen? Hebben jullie nog zin in een stukje taart of zo? Ik niet. Tingnan nyo, guys, yung pinagkakabisihan ngayon dito ni Matthew. At si Mila. Ay, ginagawa mo dyan. Mama, niet die van oma gaan vertellen. Ay, gulatin mo si Oma? Ja. Oké. Wat heb je er, Matthew? Oh, die wordt wel mooi. Goed hè? Knap hoor. Kan niet goed. Oh, opa doet ook goed. Kan niet goed. Maar ik had veel mooie kleuren dan opa. Nakalbo na nga dito yung Christmas tree, guys. Ito palang dito. Kay Binan naman niyang lalaki. Yan yung na-receive niyang gift today. Yung kay Binan naman yung pang baking. Pero kay wala na dito nakalagay ng mga regalo. Ubus na. Parang magsunod-sunod na po ngayon dito yung trangkaso, oy. Kaya pati si Mila, masaya yung pakiramdam niya. Natulog na naman ako dito kanina. Pangalawang beses na ako nakatulog dito sa Binan. May upuan. May magkain na po kami. Tapos after, diretso na kami sa bahay. Kaya para makapapahinga na din po ang lahat. Kaya bukas nga kaaga ng trabaho ko. 9:30 dapat nasa work na ako. Wordt het koud? Zo.
Wow, ano man ang malanglang guys. Naubos na rin talaga siya. Sunod-sunod ba naman 3 days na ano nga, gala. Tapos pag uwi namin, kunting pahinga lang kan bukas ang Pasko. Tapos ngayon, tapos ang mga darating na araw, birthday din po ni ano Marcel. Kaya next year talaga, babawi kami sa ano pahinga. Kaso kayo magbo-birthday din to. January 6. Agoy, grabe, nakapula ng ano ko, uy. Hill Road. Yeah. Kapula ng ano ko, uy, yung parang naglaki ba? Malaki na nga, lumaki pa. Parasta mo ikaw mamaya pag-uwi sa bahay? Yeah? Pagod ikaw na? Yeah, we food need lekker, eh? Si Marcel tsaka binang babayan doon po sa anong kusina kaya mag-prepare na namin dinner. Gusto ko man tumulong kaso kay grabe po talaga kasakit na katawan ko. Bye na everyone! Continue po dito yung vlog natin kaya pakita ko sa inyo ko yung mga na-receive po namin mga gifts kanina. Medyo hiningal ako, uy. Sa ano ko ngayon, trangkaso. So ito po kanina yung na-receive ni Marcel. Ilaw po ito para sa living room namin kaya isa din po sa nasa wish list niya. Ang nagbili na ito sila, ano biyanan. Ito siya guys. Pakita ko to sa inyo pag nalagay niya tomorrow. Tapos, yun nga po si Mila may bag. Ito yung gagamitin niya pag nag-start na siya sa group 1. At yung headphone nga po, tag-isa din sila ni Matthew. Same sila kay Delikado, baka mag-away na naman. At may coloring book na naman silang ano na-receive. Oh, that is Lefaya. Tapos tingnan nyo guys, may na-receive din po si Mila na ano, na Power Ranger pajama. Ito yung gustong-gusto niya today na na-receive niya. Kung kagabi po yung gustong-gusto niya yung Power Ranger na sa ano niya, sa kamay. Ngayon naman yung pajama. Tapos itong ano nga, din koala. Same din po sila ni Matthew. Ano naman itong mga anak ko, diba? Kailangan lagi silang ano, same. May take home po pala kami galing kay Labinan na ano, dessert. Gawa niya. Babe, why do you have this one? No, that's that belongs to my grandmother. Okay. Galing daw to sa ano niya, lola. Binigay nila ano binan sa kanya. Tapos yung Ferrero nga po kanina na-receive natin. At yung pag-gift ko din kay Marcel guys. Ito na-receive niya din. At ito din po. Ito yung kay Matthew. Kay Sim nga po sila ng ano, headphone. Tapos yung para rin kay Marcel po. Yung kay Matthew din nilagay ko sa ano niya, bag niya. Ito may na-receive din siya guys. Dito ko na kanina nilagay sa bag niya. Para isang ano lang. Lagayan. Tapos may robot din silang na-receive ni Mila. Tag-isa na naman sila. Alam nyo kanina, nung na-trinay nila ito ng Kalabinan, mag-ano to sila, magsuntukan. Tapos matanggalan ng mga anik-anik. Kaya sabi ko sa kanila kanina, kapag mag-away silang dalawa, ito na lang yung pag-awayin nila. Ha? Opo, pwede na. Ang si Matthew guys, kaya nilagay niya talaga muna yung koala para na makita nyo. So ito nga po siya. Oh, may remote din po siya guys, tag-isa din po sila. Grabe ka, ano nang ano natin camera, oy, kadilim. Hier staat de emmer, dat betekent dat het voor mij is. Okay, and the andere? Hier staat een sterretje op. Okay, that's for Mila. Okay. No, that is for Kuya. Papa. Tapos itong planchahan nga po, nakita nyo na kanina. So yun po yung mga na-receive naming gifts ngayong Christmas. Yung kaibigan kanina kaganda, kayong pang ano, pang bake. Grabe din yung kamahal guys. So siguro ngayon mag-akit na kami sa taas kay kasama pa rin po talaga ng pakiramdam ko. Actually, alas 6 pa lang dito ng ano, gabi. Pero umuwi na po kami kay, sabi ko kay Marcel, delikado pag magtagal pa kami doon. Masyado ba magsama yung pakiramdam ko. Tapos bukas, 9:30, dapat nasa ano na ako store. Hindi din ako makain, hindi ako mag-absent kasi 3 lang po kami bukas sa store. Kaya ang amo ko nga po na aksidente. So no choice bukas, kahit may trangkaso, magtrabaho pa din buong araw. 8 hours good yun tomorrow. Mag ik het je op telefoon? Opo, Dan sige. ga ik uittesten. Okay.